Hello guys, for today's video guys, so nagama mig shake kay snacks rong hapon guys. Gamag shake avocado na siya ha, avocado shake sa silingan. Unya gig parisan og piniritong saging nga tunga-tunga ba hilaw og hinog na ana. Prito na siya guys. Saging na ha, dayon. Gikan sa Korean surplus nga ice scraper para dili mamumo ang tukto ang tango sa blender. Nya humana na guys. Lamia man dayo oy. Lamia sa avocado shake oy. Parisan og saging. Lami. Ganahan mo guys. Gamag inyo. Wala na guys, salamat.